billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ikwani kono yo musika yulbe natabas malu bibanil alami allazi ja'ala tazallula kutba muwassila al-abdi ila al-ma'bud. Iden fuɗɗorde inde o mahɗo leydi ndin e kammo l'architecte, le grand architecte. Allazi on ja'ala waɗɗo attazallula ne'agol newagol utban kolewa muwassilal abdi ilal ma'budi hewtinongal tagaɗo on ka tiɗɗi e taguɗo mo. Minni iɗen fuɗɗorde inde Allah o mahɗo leydi ndin e kammungu waɗuɗo needi newagol kolewal hewtinaygal jiyaɗo on ka taguɗo mo. Si tawi tun on tigi ne'aki o kuuɗe makko moƴƴe wawatamo naɓude hewtinoyamo ka Allah ɓayde fof ɓe jaɓetaki. Au nom du bâtisseur de l'univers qui a fait de la soumission comme transversale qui approche le serviteur à son créateur. Unabi umiɗo humpitude o bila kadarin ko alda e jamfa an la ibadata bila tazallulin dewal goɗɗo jaɓetake si tawi o newaki si tawi ko o mawnintiniɗo. Il n'y a pas de dévotion sans soumission. Tari dunya wa arum lawol adunangol no sattita e jugol no heewi bulle e judde e gayɗe watta jaltugu minat takabburi ko pottitagol mawnuntinade wal hasadi e añalgol yimɓe ɓen mufshihi fertotongol lawol kanugol. Le chemin de la vie est plein d'embûches. Seule la docilité et l'altruisme qui sont le bulldozer. Yere tala toro bansande toni tagol do ko tampere tum eni ni telebora bolote wodo na wasiɗa kelɗi andoto wosinage ngel do fuɗi newre wawatange suuɗude ɓenni ka sogemminiki bele hemunoma kutumbe e han kankoba e shining son siɗa kelɗi andoto accu towdi tagol heɗo ɗon tum andoto sawi hiɗa kelɗi wala yumkinu zaka a wawata noon e fertade laawol dewal mangal illal bil imani billahi sina hara a hooli Allah wondema ko kanko tun kelɗi alwahidi o goto alqahari foolu ko Allah toni goto bajjo foolu enen fo en fooli o se walla ɓenni walla o foolay kono Allah kañum haajaka e walle ko be welda e oɗo newoɗa si o jaɓane dewal maga. Et cela n'est possible qu'en croyant à Allah le seul tout-puissant. Wa kafa billahi wakilan li mu'minin haqqan. Goɗɗo si tawi imo goɗɗini tigi tigi Allah yonanaymo ko hoolor harayna ko townitoto ko. Un croyant peut vraiment compter sur Allah seul. Attazallulu hazum azimu newagol ne'agol ɗaatugol angal mawnitinagol de ko chance molanaɗo min raw hillahi ko iwruɗo e fewtere Allah. Se soumettre à Allah est une grande chance émanant de sa miséricorde. Attazallulu newagol asal imani abdi birabbihi ko ɗuwoni seede o tagaɗo no gomɗini jooma makko. Ɓeni giliyayi Allah le bolo ko Allah teddinta goɗɗo hina goɗɗo go teddintama. A yi noon a monanike tedduɗo won si tawi an hiɗa mawnintini ɓay haray a yiɗanamo nden ɗon moƴƴere ko mawnintinare nde woni yumma masiboji ɗimmen frère. La soumission, la docilité est le signe de la croyance de l'homme en son créateur. Attazallulu huwa al-marhalatul ula yajubuha al-abdu summa al-iman fal janna. Woko ne'agol woni sagara arano mo tagaɗo taƴitata on fiyo gonɗin Allah hikkitoyaɗoy o naata aljanna. La docilité est la première tranche que l'homme traverse pour adorer son Seigneur avant la croyance et le paradis. Lagu iman lagu laduna saniya wala bil aksi. Si tawi tum on tigi ne'aki o gonɗinta Allah. Si tawi le o gonɗinali Allah o mara moƴƴere e aduna e laakara. Qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki ka deftere Darul Fawzi page nayaɓo woni almuminu mustahayin minallahi wo gonɗinɗo tigi tigi
ko hersuɗo Allah ɓay mo andi ko bonɗo hara o towni tota ko kanko mo uggini tum mo hersi Allah arana ugginagol bon ko no mo hersi Allah sa ino goɗɗo mawnintini ke tum o hersata Allah haray ko luttuɗo e majjere makko nden. Il n'y a pas la première salle, la seconde et vice versa. Man lam yatazalla kala do mo ne'aki kala blofiɗo towniti la yuminu o haray o gobbinali Allah haray o yini ko kanko townata hoore makko o anda ko oustaz ami nani no ɗirorta oustaz ami sina ñaari hum goni ñaari hum abbi ko ñolgol c'est tout oustaz ami c'est ça ko ɗum o anda ko wi woni l'imam, le grand professeur, le chroniqueur islamique. Oustaz ami ɗon woni anda on hande ɗon bo andi oustaz abnami ko hombo abnami alko a hombo i jonje di nde nira ko aadiyo abdulhami ko a hombo sina hiɗa jindude tum ɗa waɗa programme o fenande o yande Allah nanguma o naade ka gaburu sayɗa hunno ko moƴƴi o acce kono ɗo hatta ñola giɗɗi naata e hunduko ma abdulhami ñama ndi ngandi ma fof reedu ma ndu fetta ko ɗum habbiɗa an abdulhami an kon ko a hombo o anda ko oustaz ami ni o andala anda ko mi tafuja quoi. Celui qui ne se soumet pas ne peut pas croire et ne peut pas croire sans soumission. Quel sacrilège. Adamu tazalluli angal ne agol anatum ko tampere hadari yu mere fufa fure wa hasdum ko perdi daimu luttoje ala khairil mutazallili e ommo ne agi angal nedi mawnintinagol ko tampere fufa fu ɓayra changeata ko Allah boddiri ko perdi luttoji e hoore on mawnintiniɗo. Le manque de soumission est une peine perdue. Il dit aronkay katoni totoɗaɗon aronkay c'est une déception perpétuelle sur le non soumis. Adamu tazalluli musabbibu sukti rabbi angal do ne agol mawnintinagol do sabimbinay monanagol Allah. Mon frère ka jooɗiɗaɗo ma ka toɗiɗaɗo miijito say tumiɗa wondi e mawnintinare on gotum ɓurɗum fanɗude ñaawo hoorema oddito ñaawa hoorema wallahi siɗa wondi e mawnintinare ɓurɗum fanɗude andu ko a haɓidude e Allah ka jooɗiɗaɗo par ce que kanko tu yoni kanko woni almutakabbiru mawnintiniɗo on woni an almutakabbiru komi wiitoto ɓe woni ono wiyelan anta an kanko o mawnitini wallahi kala naɓuɗo jungo mum ɗon no woniri wallahi ko yiite nge woni résidence makko calcule tu siɗa mawnitini go tummi wata yaltidu e makkum ɗo sina ɗum tun a perdini dewal ma ngal a sunni hoorema fidawu gaynanoyta won kaga ko Allah yara. Let's greet God, brothers and sisters. Anye silan ala nye hulen Allah o wido ko kanyu mawnintini nyembudo mo wo sunna mo iyete magoro jipping hore ma iyere la jipping hore ma. Calm down my brother, jipping hore ma ndara si Allah to na tama kisa jipping hore ma wata hore ma dwe pai ayona ko timmi ta fi ma wo ko sa jippini hore ma. Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki ka utubun nuzure deftere wietende non capage jena yabo wonde matagaɗo no mari ɓoggi ɗiɗi e makko gongo no haɓɓaka dande makko goɗɗo no haɓɓaka teɓɓe makko si o neɗike tun o waɗi hoore makko doyi Allah pooɗay ngol ɗo o towa o darja fof yiɗam no gonflori o blofiri o townintiniri menen ko menen woni yette baɗɗe he menen yette kalduyanke ɓe pereje menen ƴettata yo ɓe fof no andi yette bari jaɓata yaɓe ko eyi a waɗi ɗum tun ka hakkilma wallahi haray a woni emploi je seytane ko seytane emploi ma ya gollam haray a lutti jiɓɓi hoorema wo sa to sa jonti tun Allah waɗay ɓoggol wongol ka dande ma o pooɗire ngol tedda sa towni fike tun o bippita e ngol ka teɓɓe ma piitoɗa tawa ko to considérable. Calm down my brother, iyerela jiɓɓi hoorema fi Allah accu towni tagol accu toon tago haysi tawi no darngal ala kono ko mayde habbiɗa ɓu
unto yeda e kanga ikanyola on tu yoni kadi ba fi hore ma jaka yona l'orgueil cautionne la colère du Seigneur. La hizitali wo ndaritum hay Allah dalani Muhammad man kan yazunan wo sawitun asiti ma afelliti wonde ma Allah walla tamam afidi joni am accata am Muhammad wo daku ainde yaha ka wat escalier di yaha ka kam ma wada tunnel jasa ngay ka yaha kan dir levi wo addana be ko yonata be stawi atomiti hay Muhammad yeta madu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ne inedi wani sifa mun ala wani siko be ala gom inde mako metti ma toni tiki amawni tinike daku escalier yaha ka kam addana be ko yonanta be ma dabba ngay ka yaha ka leedi ton addana be ko yonanta be bay min ma ya wadi doy o hay Muhammad yeta ma dum na non fi min kun Abdullah ni kun imbécile ce qui suit Dieu dit au non soumis, celui qui est persuadé que je ne vais jamais l'aider n'a qu'à attacher une corde aux cieux et la couper et voir si son acte va éliminer sa colère et changer le programme d'Allah. Allah la programme est là. Programme Allah doit changer. Allah ko du fa la changer parce que fa la to nintinade hata wa aburi fo si Allah no godira na amadu. Pa le pelle to dira ta ma te dungal sa amawu nintinike. Allah a programme changement de no one can change God's program, brothers and sisters. وقال لرسول أيضا الله دالني محمد كدي إن كان كبر عليك إرادهم وستويتم kobe dumani kon kobe salani ma gombi god ma ko mettima wo geru awa e change ago awa programme an bay hara joni ala la nana hay Muhammadu dala nama wallahi sen figiri e juli e jange itiza e wa ipigi fo wo itike sina pigi hada di fo e mawni tinike e nati jahannam dum don ko dum nare Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka khazwatu Uhud Muhammad be pi Muhammad sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah be soli ni e mabbe den idam hibbi ka dolo ke mabbe maki ما خطبوا من فعل هذا بأشرف الخلق أمبا أو وقرنا لتجفهم ببرد الله داني ليس لك من الأمر من شيء محمد تناري النادير هاي فوس على كوغولا سلام فعلا ميا فنود ما نياجا أنت من كوا همبو كون وقت نودني محمد صلى الله عليه وسلم هو نالي مول فوجوان وقت نود دون sur place كون ني مو هي awa ay goy hore ma doy il faut verser de l'eau sur ton moulin. Awa dai hore ma dul ko mi buru do matage fa ko mi buru ma singa ko hombo ko cha inni ira da nder makka mi jetti tu be ma tay ko hida ka tege yumma ma leppi didi mi jetti yumma ma tay hida mari duudi jetati laawol himo iwtu ma hollu guju a juro da buru e be ma bayo ni wo ko suti kon himo andi o anda sina sa ando e gaburo en ko ahom woni ko no mi do yiduma kono ko min no yiduma na qualité ma wa isimi yiduma dare Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala mo tefano yaade o wadi cache visa on ti jonka passeport on ti jonti na ta den kono ko dum o yettimo an tu e ki simi si ko do barmini ma se ki tu e ki ko programme on jokkumi ko dum la foto o yabi astaghfirullah wa atubu ilay ko ndi man salu mansa je t'en supplie ni mayandi pardon wata likiram ko min yewti Muhammad sallallahu alaihi wasallam e abonno to mi torta كل حادثة فمناسبة سوء المقادير إلى المقاويت كلا قوائكم andu hawru e godduru e Allah on hari Allah hoddiri dum on tigi ina antoni tabon ma chanjata goddum programme Allah Allah dali de al mutazallilu mahbubul kulli fi dunya wal akhirati wo kala neɗiɗo Allah yiɗi geray tage fongo fof yiɗamo o maya kadi tawa ko moƴƴere o marana ko ka kitabul muqima agati page 9 ɗum ɗo windi
Toute chose qui arrive est une coïncidence d'exécuter le destin au délai fixé. God's time is the best. Kullu ma kana qabla kaunil kauni. Kala ko wani kon ko ya andu hari hoddirama ado dum do lata. Awa watami ene be no sikude meden fota mi towni toto. Ara fahi ina agombi. Dum don hara ya andu abonni iman ma. Muhammad Allah dali la yadkhulul janna man kana fi qalbihi misqalu habati khardalin min kibrin. Wa hadis qudsi on dali wo kala mo mawnintinare woni ka berde mum hara sa pesinde mawnintinare de fota e gabbu puki e foy kitade hara fota e non woya andu ala aljanna maranaka way ko soit yide natugol yite Allah loppaka ma ɗum considéren ko Allah woni daalude kon ande ɗum ɗon ko gonga dande hoore men yite ko ɗiɗo ɗiɗi ɓay troisiéme loge résidence ko ala min ɗum yeeso mon ɗo simi maayi joni ko simi waɗi ko moƴƴi kon Allah ɓeyda ɗon yarla e mumon o naadalan aljanna sina o suɓƴitalan ka yite goto interveno wala na nene anna baban ona onon ɓesɓe mi suti yiɗuɓelan ɗo bajjo mi royroyta toon tanki Allah ko Allah ala si tawi noon hiɗen gomɗini koni ko min ko hiɗen mooli ko Allah woni daalde ko par ce que ɓe ɗum ɗon goy taw ɓe holoɗen ko Allah woni daalde kon ko goonga on tuma noon danden hoore men a wawata noon gonɓe kadi hay siɗa townintini ɗo goy jaɓata kadi gomɗingol Allah ko Allah hoddiri ko haray kanko hawranama oyi ko perdi molana ɗum ko Allah daali ɗum on hadis ko windi ko ka kitabul ihtizar page 3. Tout ce qui arrive avait été dessiné avant l'existence de l'humanité. Dunya tende ko jikki adunani. Dunya na it's life. Wala mubaddila li kalimati llahi. Allah change o ko turi Allah na to ni tagol mangol wata tamati duna. Allah dali inna pellet wo yimbe ben no humade kari liyakunu lahum izan fiyo be hebir ben on tedunga wo ala écoute inna pellet al izata tedunga ngal lillahi ko Allah jingal jami anga ko Allah hedirta tedunga ko jikku mo yon hedirta tedunga lam watam o ko tedunga si a mawnintinike gandal wawatama o ko de ni jawdi wawatama o ko de a jippoto you calm down a jippoto net ne oɗa Allah ɓanta fima nelaɗon ko ɓe invitano ka kammu ɓe seeɗino ɓe yi goɗɗo kadi hino lette ɓe tawi ɗeɗo hino no vraiment ɗeɗo hino hawni no yurmi ɓe sifa ko ɓe yiwno goɗɗo go no lette tawi ko tawi mo lette ɓuri ko wona sunnede ton kon fof par ce que ɗon andi na yo miijo aw ko honduɓen ɗon naati yiite hiɓe dargal ngal daraki kala maayiɗo immédiatement no wonki kin sortira haray réseau makko naɓama ka station ɗum ɗo haray mo ton isan haray mo ton goy moƴƴuɓe ɓe nde ka aljanna goy fewɓe ɗo bonɓe ɓe ñino fuɗɗike sumude kañum koni tun en fottoyi ko ñande dargal en fof fottoyten fewɗo mo ɓeeno e salda tan kono haɗa e on tigi ino yurminede ma no lettede ɓe maaki Allah mi inane ɗa goɓɓe mo lette mi landi yeetiɗalam ko wona leddire so ɓaso o bono to woni e kawtal to makko mi sikkuno a ledde ala waɗen ɗo mi ari ɗo mi yi oɗo kadi no leddede oɗo kadi ko honɗum bonni ko bonotoɗo e kawtal ɓe ni on Allah dan o ko mawnintiɗi ɗo ko ɓe dartila ha ula'i mu'ari duni ko ɓe opposi e an minni komo mawnintiniɗo ɓenni kamɓe men ko ɓe woni ko ɗum mi woni lettirde oɗo wa bi ulika iblis ako mawnintinare pet ledde en waɗi mo ɗo ko waɗa ɗo tata ko baba sumoyoɓe ɓe ko par ce que Allah daali min o yetti malaikaɓe inni min jailu mi tagay khalifata wiyeteɗo adama fil ardi kalel ɗaluɓe landimo a tajjalo a tagay fiha toon man yusidugu fiha bonnoto yasfiku dima wona sanguinero hibba ƴiƴe wanano menen meɗen ɗo nu sabbihu laka meɗen subbum hinana nu sabbihu biyamdi ka meɗen subbum hinade meɗen yettuma nu ɗaddisu laka meɗen laɓɓinanma dina
dala Allah dali inni yamin sanyo mala ta alamuna ko kon anda ko alamu mi an oyi on anda ko mi créeri on minni adama de c'est parce que ko fi on mi wodiniri hore fi mo Allah woni nyaadande de Allah wodiniri hore mu Muhammad ya mundu ala man yasha bon frère comment fa la o mo de toy o kun aliyati mamu wuru kun caaje kawta bo on to woni burna ta Allah o fi on tagi waɗiri hoore mum al e kono ko on dey wona yeetede ko ko wona ɗon yeetede ɗo ɓuri acce wattani gila donc Allah daali min joni mi koko anda ko mi andi la mari programme mi taga adama on taga ha taga adamajo on taga ha taga si mi tagi adamajo on o jibina ha o jibina wiyeteɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko on noon woni fiwode gol angol min Allah ko ɗum mi waɗi tori Allah ɓay goto tagala oyi oni donc oni ok joni mi tagi adama hino mo ɗon fo sappine wara o rewa ɗo wi on sabahul khayri ya adam bonjour ko ɗum ɗon tunde onon talibaɓe acce wigol usjudu sujjane la yusjadu illa lillahi ko Allah tun sujjante Allah dalirani malaika ɓe usjudu nayane prosternez-vous inclinane li adama fa immédiatement ɗon e ɗon sajaduɓe fof ɓe turi ɓe wi sabahul khayri ya adama illa iblisa sina o taƴiɗo yurmede aba o sali wastakbara o mawnitini woni min halaktani a tagam min naari e yiite wa halakta adama a tagi adama min turabin e mbullari ko satti wo ko yiite sunnata mbullari ana hayru min ko min ɓuri mo lasilanka Allah daali sa akhluqu nara laka mi moƴƴina yiite fiima wa limani tabaka e fi kala jokkuɗo ma fi takabburi ka kamawnintinare way ko ɗum habbi en sen fiji onne futi mawnintinare nden pottitoɗen nde hawken nde dogen nde min makka daray ko yiɗa andi jikkuma o mon frère ɗa andi ɓan mentiri bonki an kinge dugulako an ɗum ɗa andi si yiɗa mawnintini seedu noon e ɗuno jumare arde wo rottu patta ka tarawɗa jikkumo haɗaɗa ya waɗo ko ɗum ɗon wona malaɗo asaidu man ittaza bi hayrihi qabla al wafati fawati bil wafati ko woni malaɗo ko wajitorɗo hoore mum adomayde nden juhude on tigi koya andu do tilkal ayam ɗe ñalaɗe o mo wiyata hiɗa hetti hiɗa ɓuri mo lasilankaɗo e mawɓe e jawdi e laamu nu daaliɗo ha baynan nasi Allah daali men tourna e ɗe ñalaɗe hakkude yimɓe ɓay ko ɗe wonma faltinde joni noon ɓay e yii ɗum won ha limaniya sono anye limaniya butu hoɗo ɗen noon gonɗine wondema si ñalande dayganima andude koko Allah hoddiri ma a yimo ɓurɗa andude hina a ɓuramo hay e fususina sa mawnintinike a ɓurimo e natoygol yiite Allah alterne les jours de gaieté et de stress entre les gens Allah lakkiti tettiñela mara giri mu kanama in ƙari nun abhadaka zulma sai mo wonduɗa e moninirima ni e hoore toñe fakzimu am muño toña ɗen wa fawwid lafaka ila rabbi natta dossier ma on ka Allah no on tigi toñirma ɓay o mawnintini an jippo wiya Allah ɓay min mi gaynanta fi goto halaktani daifan a tagam komi lobɗo ino dossier amo ñaawa waɗa ɗum ɗo wedda e tagge falo ƴetta wigol acca wigol a fiɗike an accata an min o tu vois haray wallahi a jeyama e cheytan mawnintininoɗo jippo wippito ka peɗali seytane kay o sowon simmaɗo o naati ka ɓerde ma woni wata accu wata jaɓu ɗum wata luttu e ko oɗo kon nanetake an hiɗa acci hiɗa muññi fi Allah e nulaɗo fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mo juulanta hoora an frère de an sœur de an jippi ɓerde ma nden wiya oɗo ɓurilan awa ngorko fi Allah e nulaɗo fi Allah naata aljanna. Si un prochain te haït à tort, dis-le et confie ton dossier au Seigneur. Imunim sema abada. Ani sata muk. Ala tetola la mola. Ala do o jabata walu de do gok do tonyo.
Allah tongo an yettu Allah, choose God my brother. Suko Allah ya ene bay Allah yamiri la yomine o watami toni to odo toni tinke mi yomi jippo mi sakkito rabanta gol kanko o pito. Yukhisu Allahu al-mazlum wa yarfa'uhu kala tonyado Allah faabo to mo townamo wa yantaqimul mutakabbir wa yusqituhu o letta on tuma non o vanjo o letta mawnintini don o pita on tigi ayu sukti kono ko pitande mola nande de mo Allah piti pitoto bala nani mawnintina ko duwatta tonya anyana bali mawnintini do yidai goto kadi hebu wonu sifa mum andi ara on ati e problem di yal lanna dani o anyanai o townito o hujja hara o perdi atakabburu umul khawatiri fi daraini problem gidin aduna e lakara fo yumma majji ko mawnintina ko Allah secourt l'innocent et l'élève tout en se vengeant du violent et en le rabaissant. Et on ne peut tomber plus bas. Ne pas se soumettre est la source de tout problème. Arshadana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nela don deutindini en ila ihtizari minatakaburi reno e maunintina gol famuntahim bil hasri ko perdido ko yanal ko pita gol ko koyeran ko jasere do e maunintinare sakitota Muhammad sallallahu alaihi wasallam minyon o wanda no sahaba be fuddo defude on na kontu mi wala be ne onon tole astaghfirullah on ni awa mi nyamata do abbere fawollanɗo mawnintinare mi sumoya on ye gollide so ƴettino goɗɗo golle kanko anaargol bamba juuɗe wiya mais fait vite ina mbuƴalɗi min mais mo tani sa yawnali aray programme o mi sanzi kanko nan o gollidayno e maɓɓe o gollidayo ɓe ƴetti golle ɓe so ni mana suudu on tigi ari o yoɓaymo ɓe gollida onni mi yonaka o jodo mi gollinamo mi yoɓamo min ko mi hommo Muhammad sallallahu alaihi wasallam anata non aljanna nyembadi Muhammad pale na mawnintinare nyembata o neti ne agol jippa gol wada doy mawnintini do wiya ɓurima la silanka ko e ngol guleñol maɓɓe ngol kañum accata mene woni nduyede ɓen compayani e ni jippina hoore ma an yo wiwo ɓurima an habboɗa ballal Allah nga Allah non bonnata jikke mon frère. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de nous méfier de l'orgueil. C'est toujours sanctionné par la déception. An-nafsu tarhabu fi dunya wa qad ta'lamu anna sa'adata fiha tarku ma fiha. Tagaɗo wonki hino yiɗi cakagol aduna mawnintino wana ko kañum tun woni hoore jon lanɗon accanaɗon senotoɗon tolotoɗon nafotoɗon haw yejjitino wondema minni ɗo wowliɗo sono wondema kelɗuɗo ka aduna ga on ko accuɗo kala ko golli gon ka aduna ga on mbarata walo vure ɓenna c'est le président de la république kullum ati rabbahu abdan marbuta mo ɓe aray ɓeno ara ka Allah wallahi haray ko jiyaɗo haɓɓa goto arata chef d'état ma almami ma industriel ga Allah industriel jon ari mignon ɗaɓuru Fatima mo ɓayo ɓe addi ɓe fure on ka ceekol ɓenni gaɓuru o wina ɓenni awa iɗa wowi lettude yimɓe ɓe ɓenni o ɗo ko geɗal Muhammad sallallahu alaihi wasallam wenni naam ɓenni ko ɓurnoɗo weddude Muhammad sallallahu alaihi wasallam onni naam ɓenni ko sahiɓe ko wari mo ɓayo ben makko fatike lebbi jeego ɓamu ko hakke ko ɓe weddi onni naam ɓenni anta noon ko o woni yumma Alassane e Al Husseini taniraɓe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓen no ɓurani mo wonkiki mum ko wenni awa ɓenni andita noon ko waɗa men juuti wonde makko ɓeygu Seydina Ali en onni an mi nani oni kono miɗo yetani on min kala naadaɗo ka an ɗo si tawi ko bonɗo mi bombarda e mo ha Allah welto onni min ɗum alaka an ko ɗum min kadi mi weltinirɗa Allah sawi Fatima ko ɗum ɗo e ɗum ɗo Allah taw ko moƴƴi nodituɗuɗo ɗiɗo piiji naadaɗo sina ɗum ko joni o sowru sowtata nder ga ayi wiyano menen ɓe anda menen ko menen min ko ɓen a wonno duuɓi 50 almami gom bay pi ko Ceerno Saïd laamino duuɓi 25 kubiya e ko min woni Abdoul Hamid tu vois
Abdullah ni nyonyoli hu bon kun quoi imbécile hu kun don to ni to quoi na don Fatima Allah dali moi si tawi tun taga do hebi aljanna hokkora e goddo Fatima ni hokkor on ka buri jaabi on dum voyez no yurmi ko ako wonde ngemu l'âme est avide de la vie tout en sachant que c'est le gagnant qui est perdant. La wala, la nama, la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut baniha. Tagado e townitade do accugol ga cuudi e darga e laamu e izinki o ala suudu ndu o hoɗo yakka laakara ɓuttanamo sina ndu o darnuno ado o mayde ga ndu dewal ngal o uwunongal. Après la révérence tirée, l'homme n'a de résidence que celle qu'il avait construite auparavant. Dunia di bon manene aw aduna daynay ko ɗum woni tampinde ko be wona président wona député wona ministre wona industriel wona ɗum ɗo fof ko aduna woni ɗayde so tigi wattorana lila e nder ɗon hara o perdi ɓay ko joni o yiwatta ka aduna ɗo hay Muhammad sallallah sallam fatiki on tigi tawa laamu ngun e ngaɗu mum nafaɗi ɗum hay fu si tawino o rewano Allah. Buyutuna li kharabi dunya nabniha wa amwaluna li zawil mirasi najma'uha. Cuuɗi men ɗin hiɗe mantora maha ɗi kono ko fii ko caaba jawle men ɗen hiɗe mooɓana ɗe ronoɓe fof en accay ga. Nos maisons pour être ruinées par le temps nous les bâtissons et nos biens pour les héritiers nous les trésorisons. Man banaha bi halalin taba maskanuhu kala heɓuɗo jawdi ma laamu darja ma gandal o heɓi moyen o darni suudu yo tawtum hara ko halal o darnir nondu. Wa man banaha bi harami khaba baniha kala do waɗirɗo goɗɗum ko accata ka adna ga tawa ko haram o waɗi haray ko o heɓiri yo andu ko o perduɗo. Bonheur à celui qui licitement construit et celui qui construit illicitement, hélas à lui. Antese ala jamfala anden do e wata jamfade Allah. We can't cheat God, brothers and sisters. Wo munoma ala jamfade. Allah no suti ala nyanjanna Allah no suti ko on engerde. Si khutba wadi ne fani kino da do ko amojo aji amawni tinta. Yanta pali to da ne meko ma sigareti pe uma goro hita fit o aina ta kwa yeta do don kan bi setani folima kala mo waju yona wallahi yo adu setani folima ay ko dum ara ko yo habo joni nyando nango ya nyande dala rabbana ko aye jomani nasaluka meden turdema wa narjuka meden jeejudema anta jalana ya waɗume mutazallihina hoyde mutajannibina alkibra ne pottito mawnintinare wa kullama yusrikuka e kala ko montitama ya arhamarani ya rabba. Akhil mutakabbir ko ayo musidɗo an townitiɗo ɓay be mi wiye tum musidɗo kam min madaini fil afaqi qad buniyat wa ansat kharaban wal mawtu yafni baniha ko cuuɗi jelu yi'ata château ji no darnano e ndi leydi Allah joni ɗi wonti yirbuɗi modifiyama sanzama ha joni mawde nden tawa lannino warde mahuɓe ɗin ɗon ɓen. Combien de villages jadis solidement bâtis et que la mort extermine leurs bâtisseurs. Alukasiya ɗi hino ɗuuɗi yetike on wattane yila an e townitade bika aéroport laɓe wi jokkira noon tenkiso yaraka permanence ma iwraka aéroport ardaka poste yaraka permanence laɓño nano e ñaamo wi mi heddiɓe wo waraka e ɗum ɗo ko alaji tafsir laɓe ɗe pere alaji mamadou alpha tandeta e alaji mouhtar alaji mamma tata voilà ko ɓeeɗo ñoom naya bono ton ko ɓeeɗo heddi woni ma yaaji tawi noon a townitorno goɗɗum ɓay ko jawdi ma ɗum a wonɗa townitode ma kuddi woɓɓe ɗo kadi tawano ga ala hay ko ñaama kono no nokkino howni ɗon ɗon no hulɓiniɓe acce felen ɓe laamiɓe e jon jawdi en e gandi ɗuɓe koɓe mawnintinto kon an neskinon Allah hollima taw no frappuma haɗi anida e on sanction ɗo haɗa ala hay ko ñaama kono no towniti tum en mbay heɓi mura
أين الملوك التي كانت مسلطة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها كنت بماي لام بلامينو بهونيو بيونو بهولي هوري مو وي وراي كلا وندو في وتا لونتو مو كنت بندو وني ماي دende yarnino be ver may de honto be woni où sont ces rois vénérés que la mort a exterminés même s'ils sont fédérés alubara ala lakili lamina benoti ke non tandwa e biri mbara la khiraya be fo yehi ma be jawdi fo bi yehi ani da to mi tande do mi warta go fi ma miskino maunintini do mi waju angon ko yata ay waju angon wo hew mi ko mi wanyo wo waju e wanyo angon hew tali war goljinna wani goljin mi warta fi ma am miskino mo ala kanya masa maunintini ka fala ka gadi hebo ide hay laka saya hebi hayat naga apir dina no fi sa heba liga eton ko fi be da anila ay no wodi ga wo be yora ko e be tabe ala ko be nya be toniti mawninti ni ama ya sa okki be sadaka hake ko be anyani be ida jabu de dundo nga be yama albarka he babara dum ko buy bulbini wa naha Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ulama an takabburi wal hasadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o hadi jangube be mawnintinare e ganyanedi da ilan ko dali la yu'akhizullahu al-ju'ala bima lam yata'allamu hatta yu'azziba al-ulama bi takabburihim wa hasadihim Allah dali wo nangirta sadi be jangude no revira Allah ben salare mabbe be o nangata be taw ha o olina karamoko be jangube be fi ko be mawnintini gon e ko be anyani gon ay parce que mawnintinare nden woni aberne ko den filin fudin tanganyani da mawnintinto tu ya na ya hebu sifa ma do ko dum oyi Allah wo nangayta wo olina men menen wiabe hino jangi be fi ko men mawnintini e ko men ayani ko so frapa non mo jangal on kadi ko o frapa men dai salwi wulgi faabo ala ko no an kadi ko mo jangal o frapete bay a jahali da ko ya ganda an yesilan ala nyede Muhammad sallallahu alaihi wasallam déconseille les hommes de culte de l'orgueil et de l'égoïsme. Il était confirmé. Awada inongo hore my class. Wona da ko swat. Anda da ba jangu gol ma ajangi joltina hore ma do bay ko atafuru bula uru. Ay fusa akelda anda inde ma eta. Anya i achanganya ni ko dido. Il était confirmé de. A confirmé ko e safa won hongol won ta wonde. Allah ne punira pas les ignorants de leur négligence avant de punir les érudits de leur orgueil et égoïsme. Al-mutakabbiruna al-yawma mawnintinoɓe ɓen fof hande biri asatimɓe mawnintirori laamu maɓɓe wa bi amwalihim e jawle maɓɓe wa bi ilmihim e gandal maɓɓe kasiru minum ɗuɗuɓe maɓɓe al-yawma hande hum fil armasi ɓe ka gaburuji madhutuna hiɓe pressa ton hiɓe ɓiɗa ton wala hum lil khuruji minha masmuhuna ɓe newnantake yaltugol e ɗin gaburuji sakko ɓe fowto. Aujourd'hui dans leur tombe ils sont pressés et en tout cas ils sont pour sortir de là désespérés. Li kulli minhum sha'anun mughnihi goto kala e mabbe no mari problème yonaydo dum baada masara li kulli shay'in mughnihi hari non ko kanko réglata kala problème. Dans les supplices ils sont entièrement à part alors qu'ils étaient jadis à part entière. Fil busihum nadimuna wa ma kanu abadan hakaza mublisuna. Ender ko be lettete ko fi ko be mawnintino kon tawa hibe minsi ha hande be kadi be tajoradi yurmende Allah wa ndo bayra bani ka Allah jogi be don accitatabe. Dans le désarroi ils sont isolés et jamais ils n'avaient été aussi désolés. Nim sate muna fandi nin se dona pata goddo benni sute mone bo fure itata mone wata geru do tawa kutuma nango yada ni sata nafata. Ikhwani fil Islam bono yo musibia linastariha abada min kulli kaddin hadariyin wa nakna fiyem fawto hara en sonja fusujo uttine wa nusahiha imanana billahi fiyen selli limanu mengum hakkunde men e Allah fal nastaqni bima atana Allah yondinoren ko Allah okkiri en ko yondinoren dum bitta zalluli needi. Chers frères en islam, pour échapper à tout rancœur, être nanti
assainir notre foi en Allah. Contentons-nous de ce que Dieu nous a approvisionné dans la soumission. Wa nu'ajjilu salata qabla al-fawti. Hittinen yakkinen julde nden adol nde lawade. Accélérons la prière avant que son temps ne passe. Salatuna ahammu in min ittisalatina. I communication ji men de ko julde nden ɓuri hittude ɗum haaju o haaju mo jokkuɗa si julde nden yewtide e jokkude sina ɗum de anta minal mutakabbirina jeyaɓe mawnintiniɓe ɓen Allah dani koye waɓudu kaari juulete saroɗa takabbarta wa ahrakta nafsaka a mawnintinike a sunni hoorema falno ajjili sawbata qablal mawti hittinen tuubugol ado mayde sayate sonela sayamu sonemade qu'on présente le mea culpa avant de lancer le pas. Farrazanu mufarmi miluka fi awqatil waswasati ko yankinare e wada doy ko dum do wonta vraiment on tumande seytane woni sowon sudema sowon sindema man takabbara in khafada kala do townitido yo ando libi hore makko wa man tazallala irtafa kala jottiɗo hoore mum o towni kadi hoore makko ko ɗum ko ka kitabu nuzul page naya ko woni. Seule la sobriété qui te retient aux tentations avec décantation. Ala ñayanna wattazallulu jadaratun tushrifu sulukaka watuka witaqwaka ne agol do waɗa doy pottito mawnintinare ko ɗum woni kelɗere moƴƴinode jikkuma on tiiɗina kulol ma Allah ngo. C'est la soumission qui te personnalise dans ton comportement et solidifie ta crainte d'Allah. Anta muntahanun fi kulli awani. Kala do ko won a gerde ko andu Allah wi no testudema farta wi moko. À chaque instant tu es éprouvé, range-toi. Allahumma ko ayo Allah. Man salu man yeka man the king's kings, the chef des chefs. Karri ilaina anyi men kullama takrahu wa tanha kala ko anyuda haduda hutta jamia hunu sinami torike ma yafano min zunubadi amedi yafa anna zunuba lubema aslafuna fatani be membe fafu anhum yafobe yafa hom ma membayma la tukidna bil ablahi mi torike ma wata gedu bula o fewjaname hukamuna be lami be men asni dum tambito be indi asifini yanal qadiyati fiyo be golla men Guinée supporte nos gouvernants pour booster notre cher Guinée ansaduna gedal dame men barika lay wadu barke mabbe anna denu la barika ahdi duyu faka haulai yo Allahu yiɓe o onon ɓe dogguɓe ari rewgol Allah hatta yudkhilakumul jannata ha o naata on aljanna ñande fof maƴƴi koyɗen no barbarta ngandi no feeti hara joni kammu taggama leydi taggama en anda ko on to wonɗen mi torki Allah yo Allah naatu on aljanna isa saway naatatal ansabi simen sornoyamaka leybide ya rabbi bayo jooma irhamna yurmeme badal hisabi simen ñawama hasdinal firdawsa yettumen aljanna anna kiitila tambi Allah ɗon addinaro bi hurmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin.